सरपरस्त न्यूज़ लाइव मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। रानी रासमनी रोड से जमीयत उलमा हिंद का एक विशाल रैली के तौर पे आया और यहाँ पर जो है रानी रासमनी में जमा हुआ कई लाख लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें से स्पीकर्स में वक्ता में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी थे। सभी ने अपने अपने धर्म की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते से सभी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो है कसीदा खानी किया और उनके शान में बातें की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी जो है अमन सुकून का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया। उसी पैगाम को लेके और हाईकोर्ट के एडवोकेट वगैरह भी शामिल थे और एक लेडी जो है प्रोफेसर भी सामने में मौजूद थी। सभी ने बहुत अच्छे मंजर किया। इन्हीं का एक ही डिमांड था, जो नापाक नुपुर शर्मा ने जिस किस्म की बदज़बानी की है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और आप देख सकते हैं सदीकुल्लाह चौधरी साहब स्टार्टिंग से ही, जब से स्टेज स्टार्ट हुआ जब से ही बने हुए थे और सभी लोग को बोल रहे थे कि आप पीसफुली तरीके से आइए, पीसफुली तरीके से आइए। और लोग कई घंटा तक कंटिन्यू रानी रासमनी रोड में उलमा किराम की बात सुनते रहे और डिफरेंट मज़ाहिब के जो प्रवक्ता थे, डिफरेंट मज़ाहिब के जो स्पीकर्स थे, उनकी भी बातें सुनी और सभी ने बताया कि जो नुपुर शर्मा ने किया ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ काम किया, हिंदुस्तान के संस्कृति के खिलाफ काम किया, हिंदुस्तान की तहजीब के खिलाफ काम किया। उनका जो बयान है हिंदू मुसलमान को बांटने वाला बयान है, हिंदू मुसलमान को नफरत फैलाने वाला बयान है। सभी स्पीकर ने बोला कि नुपुर शर्मा को जितना जल्द से जल्द हो सके हुकूमत हिंद उसे गिरफ्तार करे, सख्त सजा दे, इसलिए कि हमारा संविधान, हमारा आइन कभी नहीं बताता है कि भी किसी भी मजहबी रहनुमा के खिलाफ बदज़बानी करे, बदकलामी करे। हमारे संविधान की यही ब्यूटी है, तमाम मज़ाहिब के लोगों को सम्मान देता है, तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं को भी सम्मान देता है, सबको जीने की आज़ादी है, सबको इबादत करने की आज़ादी है। यही हिंदुस्तान की ब्यूटी है, यही हिंदुस्तान की संस्कृति है। एक स्पीकर ने कहा हमारा हिंदुस्तान उसी वक्त बचेगा जब बीजेपी हटाओ देश बचाओ का भी स्लोगन लगाया। ये बीजेपी जब से आई है देश में इस किस्म के मजहब की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमानों की राजनीति हो रही है। अगर हमें देश को बचाना है, हमें मुल्क को बचाना है, मुल्क के लोगों को बचाना है, तो जो फिरका परस्त पार्टी दिल्ली में बरसरे पैकार बैठी हुई हमें उसे हटाना होगा। इसलिए कि उनके प्रवक्ता जो हमेशा किसी न किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ बदज़बानी करते रहते हैं। इसलिए कि संविधान बाबू साहब का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खून पसीना एक करके देश को आज़ादी दिलाया था। ये उसका हिंदुस्तान है, ये गांधी का हिंदुस्तान है, सुभाष चंद्र बोस का हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में नफरत फैलाने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर जगह है तो मोहब्बत भाईचारे का पैगाम देने वालों की जगह है। हम यहाँ पर कई हजार साल की संस्कृति है, तहजीब है, कल्चर है, हम लोग एक साथ खेले हैं, कूदे रहते, यही असल हिंदुस्तान की ब्यूटी है। मगर आपको समझना है जो लोग नफरत टीवी में बैठ के फैला रहे हैं वो टीवी के एंकर के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको भी सजा होनी चाहिए। जो पैनलिस्ट उनके सामने बैठ करके पैनल में बात कर रहे थे उनको भी सजा होनी चाहिए। और नुपुर शर्मा को ताहयात के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। किसी भी पब्लिक फील्ड में, किसी भी टीवी चैनल में बैठ करके इस किस्म के बदज़बानी ना करे। आप सस्पेंड 6 साल के कर दिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजिए। हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का मुसलमान का एक ही डिमांड है, इस बदतमीज औरत को, इस मलऊन औरत को कम से कम उसको सजा देना जरूरी है। तब भी पूरी दुनिया में अमन सुकून बनेगा, शांति बनेगा। इस किस्म के लोग बीजेपी के पर्दा में रहकर न जाने उनके पर किसका साया है, कि लोग की सरपरस्ती में, पुष्टपनाही में यह काम कर रहा है। ऐसे लोग को हमें पहचानना जरूरी है जो हिंदुस्तान की एकता को, हिंदुस्तान की अखंडता को, हिंदुस्तान के भाईचारे को खत्म कर रहा है। आप हमारे साथ सरपरस्त न्यूज़ लाइव पे बने रहिए, हम पल पल की खबर देते रहेंगे। सरपरस्त हमेशा सच्ची आवाज़ है, हक की आवाज़ है। हक की आवाज़ देश हित में बुलंद करता है, मुल्क हित में बुलंद करता है, हिंदुस्तान की संस्कृति को समेटने के लिए काम करता है। जिन हजरात ने हमारे चैनल को फेसबुक पर लाइक या फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मैं आपका भाई महबूब रजा सिद्दीकी को दीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक विशाल जनसभा था, विशाल रैली था, पीसफुली तरीके से रैली मनाया गया। यहाँ पर किसी किस्म का पथराव नहीं हुआ, किसी किस्म का दंगा नहीं हुआ। आप जान सकते हैं दंगा हम नहीं करते, पथराव हम नहीं करते, पथराव बाहर से किया जाता है। यही तो हिंदुस्तान की ब्यूटी है। हम लोग अपने सुकून के साथ अपनी बात मनवाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारे नबी के खिलाफ बदजुबानी हुई है, उसे जो है पूरा उसे समझिए कि सजा देना बहुत जरूरी है। আজকে সত্যি আমরা ভাগ্যবান। আমি একটু আগে বহরমপুর কোর্ট থেকে বিশেষ কাজে ছিলাম, কিন্তু আমার দাদা সিদ্দিকুল্লাহ সাহেব বারবার করে বলছিলেন আসার জন্য, আমি কথা দিয়েছিলাম যতই হোক। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম যে আল্লাহর মেহেরবানি সত্যি এখানে আছে। প্রচন্ড ঝড় বাদল বৃষ্টি ওখানে চলছে প্রচন্ড ভাবে। আমি ভেবেছিলাম আসতে পারবো না, কিন্তু এখানে এসে দেখলাম যে আমাদের ওপরে যে আমরা যে অন্যায় প্রতিবাদ করতে নেমেছি আজকে
কাজে ওপরওয়ালা আছেন। আজকে যে কুরুচিকর মন্তব্য, এর প্রতিবাদ আমরা ভারতবর্ষে সবাই আমরা করছি, এবং যারা করেছেন প্রতিবাদ, এবং সামান্য কিছু আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হয়তো একটু ভুলভ্রান্তি করে ফেলেছেন, কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে শান্তিপূর্ণ ভাবে অবস্থানের মাধ্যম দিয়ে এই প্রতিবাদ করা। তার জন্য আজকে এই সভা, আজকে সমাবেশের রাস্তা আস্তে আস্তে দেখছে আরো প্রচুর লোক যারা দিক থেকে আসছে, আমি ডায়মন্ড হয়ে আসছিলাম, মানে বারুইপুর থেকে, তারা এখনো হয়তো আসতে পেরেছে জানি না। মানুষ উন্মোদনা দেখে মনে হয়েছে যে তারা এই শান্তিপূর্ণ ডাকের জন্য এসছেন। আমি সমাবেশে দেব না। कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट अपनी बात रख रहे हैं। এখন আকাশ পরিষ্কার। ছোট্ট কথা বলতে চাই যে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ যখন তৈরি হয়েছে, তখন সংবিধান তৈরি হয়েছিল সবাইকে নিয়ে, সেখানে কোনো ভেদাভেদ ছিল না, এখনো নেই। এখানে হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, ইসলাম সবাই কিন্তু এক। আমরা ভারতবর্ষের প্রেমবেল বলে আমাদের সংবিধান আছে, সেখানে প্রথমে কথাটাই বলে আছে এখানে সবার সমান অধিকার, ব্যক্তিগত ভাবে কারো অধিকার নেই। আজকে এখানে রাম রহিমের কোনো জায়গা নেই, সবাই আমরা এক, রামজা রহিমতা। আজকে যে অপমানজনক কথা যারা বলেছেন, আমি তাদের নাম করে বলতে চাই না কেন, তাদেরকে জায়গা দিয়ে দেওয়া। কিন্তু আপনার কাছ থেকে আওয়াজ উঠে আসুক। আমরা আইনজীবী হিসাবে প্রতিবাদ করেছি বিভিন্ন জায়গাতে, বহরমপুর থেকে আরম্ভ করে কয়েক জায়গায় প্রতিবাদ করা হয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের কলকাতাও করা হয়েছে, বহরমপুরে করা হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় করা হয়েছে। এই কুরুচিকর মন্তব্য আমরা কিন্তু আইনের মাধ্যম দিয়ে করছি। আইনে বলা আছে কোন ধর্মে কাউকে আঘাত করা যাবে না। ভারতবর্ষের সংবিধানে বলে দেওয়া আছে কোন ভাবাবেগকে আঘাত করা যাবে না, পরিষ্কার ভাবে অনুচ্ছেদে বলে দেওয়া আছে। কিন্তু আমরা যখন একটা প্রতিবাদ করেছি, আমরা যখন ফায়ার করেছি, আমরা সমস্যার প্রতিবাদ জানাবো যে ভারত সরকারের কাছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই আমাদের অপরাধের আমরা শাস্তি চাই। আপনারা চাই কিনা ঘোষণা করুন, আপনাদের গ্রেফতার চাই, আমরা শাস্তি চাই। আজকে যিনি এই ধরনের মতবাদ পোষণ করছেন, যারা করাচ্ছেন, এর পেছনে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছেন, তাছাড়া এটা হতে পারে না। মানুষকে বিভ্রান্তি করার জন্য আগামী দিনে ভোটে রাজনীতি করার জন্য এটা করা, আমার মনে হয় সেটাই। তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু একটু প্রতিবাদ আমরা রাখছি, এই শান্তিপূর্ণ অবস্থান থেকে রাখবো। আমাদের কাছে বলা আছে যে সংবিধান যদি কেউ লঙ্ঘন করে, তার জন্য আমাদের হাইকোর্ট খোলা আছে, আমাদের নিচের কোর্ট খোলা আছে, আমরা করছি, এবং আমরা যে ছেড়ে দেবো না কোনোভাবে। এ প্রতিদিন মঞ্চ থেকেই বলে যাচ্ছি, আমি আমাদের পাশেই আছি। আমি নিজেও দেখেছি, কোরআনও পড়েছি, আমাদের অনেকে পড়েছেন, সেখানে পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে সম্প্রীতির ভাষা, ধর্ম, সব ধর্মের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। হাদিসে বলে দেওয়া আছে, এ কথা গীতাতেও বলে দেওয়া আছে, বাইবেলেও দেওয়া আছে। তার সত্ত্বেও যারা করছেন, তারা বিভ্রান্তিকর ভাবে এটা করছেন, তাকে ক্ষমা করা যাবে না। মানুষ হিসাবে তাদের ক্ষমা করা যাবে না। তারা যারা পোস্ট করেছেন, তাদেরকে ক্ষমা চাইতে হবে, জনগণের সমক্ষে এসে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এটাই আমার ভাষা, সংবিধান এটাই ভাষা। সংবিধান শেখায় মানুষকে এক করার জন্য, সংবিধান শেখায় প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার আছে, কিন্তু কখনো কুরুচিকর মন্তব্য ধর্মের প্রতি কোন সংবিধানের জায়গা নেই। এটা কিন্তু যারা করেছেন তাদেরকে শাস্তি পেতেই হবে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, এখানে সবাই সমান। আমরা এখানে আল্লাহ যা, ঈশ্বরও তাই, যিশু খ্রিস্ট তাই, আমাদের সবাইকে নিয়ে আমাদের চলতে হয়। আজকে যারা আমরা ভাইরা আছি এখানটাতে, তাদের কাছে একটাই আবেদন, আপনারা শান্তিপূর্ণ ভাবে অবস্থান করুন। যারা এইভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, তাদেরকে ক্ষমা কোনোদিন করবে না, কারণ দায় করবে বিজেপি, আর আমরা তাদের ফল ভোগ করবো, তা হতে পারে না, কখনো এ হবে না। তাদের শাস্তি পেতে হবে, জনগণের শিক্ষা দেবে। তাই এই মঞ্চ থেকে আমি সময় নেব না। আল্লাহ মেহেরবান, এখন আমরা ভালো আছি, সামনে দোয়া করবেন। আমি আরেকবার বলে যাচ্ছি, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, এদেশে আমরা সবাই সমান, সবাই ভালো থাকবো। আপনারা ভালো থাকুন। নমস্কার, প্রণাম, সালাম।